नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आप निश्चय जानी सारे आम सहित जोड़ी होती बाबा शारदा प्रसाद सीधा सड़क बाबा सहित कथा बा। जय जगन्नाथ। रत्न भंडार कथा जगन्नाथ कथा वरुण जार शशुर लक्ष्मी जापरी चारी जो सामंत धनवंत तार भृत्य भिकारी महाप्रभु पाखे महालक्ष्मी अच्छा जोड़ी महालक्ष्मी अच्छा से धन रत्न कौन केते अच्छी ताको केही कलना करें ना। तेणु ये लौकिक ये हूँ सूक्ष्म जगतर कथा। स्थूल जगत तो कपिलेन्द्र देव महाराज 16टा हाथी पिठी नदीकिरी रत्न आनी रत्न भंडार रखी थे। आज दर्शक मानक मु कहूँ जगन्नाथंकर जो भली रत्न अच्छी आपण मान पाखे से भली रत्न पहुँचब। आपण मैंने निर्धन आप किए न चाहे क्या भंडार परिपूर्ण न होगा। बर्तमान मुझे देखी कैमेरामैन को देखी आमर जो लंडित मस्तक जटाधारी बाबू बसुँच जड़े सी सुना दोकानी बहु दुकान भल चलुला 4 वर्ष ला आश्रम को आसती दुकान पूरा हताधार हो गला। हताधार हो गला ये गोटे महालक्ष्मी बीज मंत्र प्राप्त कलु। बर्तमान दैनिक भल बेपार केते बेपार कौन मत से कहे कि भल दुकान चली स्वच्छल आर्थिक स्थिति बदलीगला। आउ जड़े बाबू आसते कटकू से माटी जड़े सी नर्स अच्छा स्वामी जी मेडिसिन दुकानी सी ये नुह बस परिक्रमा कर परिक्रमा कर आर्थिक स्थिति सुधुरी। बहुत लोक रोग व्याधि भल हवा सहित आर्थिक स्थिति सुधुरी जाए कौटी महालक्ष्मी शरणापन्न हेले। तेणु जमीती बलराम दास लिखिते गोटे लक्ष्मी पुराण से लक्ष्मी पुराण रे आमे जानीचे लक्ष्मी को बाहन किए पेचा किंतु अच्युतानंद लिखिते गोटे लक्ष्मी पंजर से पंजर लक्ष्मी को बाहन लिखाई कौन ना गरुड़। लक्ष्मी पुराण रे लिखाई लक्ष्मीकर जन्म बा उत्पत्ति कौटी ना समुद्र मंथन देवता असुर माने तो अच्युतानंद महापुरुष कहले लक्ष्मीकर जन्म अनल बा अग्नि होईछि। आज समस्त दर्शक बंधु को उद्देश्य रे ये पवित्र नवदिनात्मक यात्रा भी अवसर में ये लक्ष्मी पंजरटी मु पाठ करुच्ची। आपको ये यूट्यूब माध्यम आपण खातार प्रथम शुणी टिपि दिंतु दैनिक पाठ करूँ देखिए आपण घरे अर्णर अभाव रही धन वस्त्र किसी अभाव रही एवं अभावर अर्थ कौन बेले सबू थे कोटी कोटी टंका थाए कि शांतिर अभाव थाए शांति भी मिल आप 5 ठा खाइबेनी ठाए शाग भात खाइबे शांति मिल स्वादिष्ट मिल। लक्ष्मी अन्य नाम शांति। तेणु से लक्ष्मी पंजरटी मु कैमेरा सामने पाठ करुच्ची। नमस्ते कमलवासिनी नमस्ते नारायणी सुरासुर नर वंदिता परम ब्रह्मरूपिणी चतुर्भुजा पद्म नयनी पद्ममुखी सुखदा शंख चक्र गदा धारिणी हरि प्रिया वरदा गरुड़ वाहने विजये कैलासुरनाशिनी सकल संपद देउमा दारिद्र विनाशिनी सर्वदुख हरण करु सिद्धि वृद्धि को देई आदि अंत तोर न पाई ब्रह्मा होइले बाई आदि शक्ति जग संभूता सर्वदा जगरता अरूपा अनंता चिन्मयी तिनी पुरवंदिता अभया वरदा अट्टुमा भक्ति मुक्तिदायिनी सिद्धि प्रदायिनी धनदा महापापनाशिनी शिरे सुवर्ण मुकुट नवरत्नर प्रभा अष्ट अलंकार भूषिता श्वेत वसन शोभा पद्मासन विराजु पद्माखी पद्महस्ता पद्मालया नाम तोहर पद्म पुष्पे भूषिता श्रीपीठरे बास करिछु जगन्नाथ घरणी विश्व ब्रह्मांड पड़ी जाति रत्नाकर दुलणी करुणा उणा हेब जारे दिन दरिद्र हुए अर्ण वस्त्र कष्टि होइण नरक गति पाए जहारे करदु सुदया चतुर्भग लभई धन जन गोप लक्ष्मी जे निरंतर बढ़ई धनहीन जन संसारे थाए मृतक प्राय जस कीर्ति ज्ञान धन को मागे तोहरी पाए मनोरथ सिद्धि कराई मोरे कर करुणा ब्रह्मा विष्णु शिव पूजिता बारे नोही विमना सकल अमर गहणे आपणे सुरपति सजल नयने भक्ति रे सदा करंती स्तुति राजगृहरे राजलक्ष्मी स्वर्गरे जयलक्ष्मी ज्ञान प्रदान रे शारदा गृहरे गृहलक्ष्मी कैलासपुरे रहीचु हेमवती बोलाई जशवंतीपुरे सावित्री नामरे ख्यात तुई पूर्ण ब्रह्म स्वरूपाटू अनलु हेलु जात दुर्गा नामरे धनुज को हेले करलु हत दुर्गति नाशिनी बोला दुर्गति को फेड़ीन विष्णुकर मन हारिणी वैकुंठरे तो स्थान श्रीहरिंक शोभिनी नाम तो नारायण हिंसा क्रोधम्ब वर्जिता परमार्थदायिनी तोहरी प्रसाद जगते दिन हुए कुबेर भगत निमंत रहीचु नीलगिरी कंदर त्रिसंध्यारे जेवण जन यही स्तव पढ़व धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्भग लभिव राजराजेश्वरी होइब जो पढ़व नीति अपुत्री पुत्रवती होई खेलाइब संतति सकल शास्त्र पुराण ज्ञान उदय हेब नीति सूचीबत हुण जो थरे पढ़व आद्ୟରେ देई रमा बीज लक्ष्मी आद्ୟରେ देई रमा बीज महालक्ष्मी स्मरी पश्चांतरे सुहा शब्द देई मंत्र उच्चारी
ଲକ୍ଷେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ ନାମ ଅନ୍ତରେ ଦେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନ୍ୟତା ରହି ସର୍ବ ବାଧା ଦୂର ହୋଇବ ବିଘ୍ନ ହେବ ହରଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୋଷ ନାଶ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଧନ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇବ ସୁଖରେ ଜୀବଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହ ତାରେ ହୋଇବେ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶରଣ ପଞ୍ଜରଟି ଶୁଣେ ରାମ ପୂର୍ବେ ଶୂଳ ପାଣି ମୁଖରୁ କରିଥିଲେ ଶ୍ରବଣ ଅତି ଗୁପତ କଥାକାରେ କହିବୁ ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟ ଭଗତ ବଖାଣିବୁ ଶୂଳ ମରଜତ ନାହିଁ କମଳା କମଳ ଚରଣେ ମନ ରଖ ନିଶ୍ଚୟ ପଦ୍ମବନରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବ ନିରନ୍ତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଇଏ ପଞ୍ଜରଟି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଯେଭଳି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତୁମେ ଦେବାନନ୍ଦ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏଠି ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଆଇଥିଲ ଆମର ଶନିବାର ନଥିଲା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ବାର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଆଜି ବି ତୁମେ ଆସିଛ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଜଟାବାବୁ 4 ବର୍ଷର ତେଣୁ ଏଠି ମୋ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନେ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବାଞ୍ଛା ବଟ ନିକଟ ଇଏ ପଞ୍ଜରଟି ୟାକୁ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଯେଉଁ ମା ମାନେ କି ଭାଇମାନେ ବାପାମାନେ ଚାହିଁବେ ଇଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ଯେଉଁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ଅଛି ଆଦ୍ୟରେ ଦେଇ ରମା ବୀଜ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁମରି ପଶ୍ଚାନ୍ତରେ ସୁହା ଶବଦ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ଲକ୍ଷେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ ନମ ଅନ୍ତର ଦେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଏତେ ଅନତନ ହୋଇ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଜପ କରି ସିଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି ଆପଣ ଆସି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ରତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ନେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଯେଉଁମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ସେମାନେ ଶନିବାର କିମ୍ବା ସୋମବାର ସକାଳୁ 6ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସୋମବାର ଆସି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ରତ ଏବଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଆସିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ନମ୍ବରଟି ଟିପି ରଖନ୍ତୁ 7326908936 7326908936 ଏ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଭଳି ଭଗୀରଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଥିଲେ ଏ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ସେ ଗଙ୍ଗା ଭକ୍ତି ରୂପକ ଗଙ୍ଗା ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ରୂପ ଗଙ୍ଗା ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଗଙ୍ଗାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବାସୀ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାଧୁବାଦ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ବାବା ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ବାବା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର କଥା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ ମଗେଇଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଥିଲା ସର୍ବଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସେଇ ଟଲିରେ ବସେଇ ଅଟୋରେ ବସେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲ ଚାଉଳ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାଗିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଯିବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଚଉତିଶାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେବେଳେ ଯେଥିରୁ ଛାଡ଼ିଯିବେ ଜମା କେହି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଛାଡ଼ି ଇଏ କଳିରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ତଳେ ନିଜକୁ ମତି ଗତି ଦିଅ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।